Amma baad, kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Holiho ngabo kalite zingi za wanadamu, ngabo wikayao, uona njema, ushukuria, utambihe ke kwa jaka abuwa kamengoni mwazirendao. Ngabo wanadamu woko, uonambi, utambiha, eke washindi uhanza waziziye, eke kwa jashinda uhanza wambi, eke kwa jashinda zidu watambishie urohoni. Japukanga wanadamu woko onambi, ujibi, wambi ngeti kabala bangu sijorenda zembi hizo, abosi wakomori, haina mrunge ne kalite ya hea. Ngabo wanadamu weka yao, wajoshinda wadungane, nezemfi, wadungane, nezembe, wadungane, nezembuzi, hasiba bule unafiki wa hao. Shama wanadamu wakweli ya kaba hao, na waneza nongo zenda wana yozia, eke wandu walawa hara uzizia uwatawa. Abange, mi uzamba ukawa kullu ta'khir wa fihi khair. Haina wakati walore tari ngabo khairi zabari. Mengoni mwa hikma ya hizi habari hizo ndo uka tiparone sa video ya Sheikh Sharawi ikayao omusizoni mu hayati wahe jabuka waka Sheikh wa sayati na para Muhammad Rawi wamba si wandura enshi rakawa subuti rakahambeza kweli. Eko wakati wa ukajiri la duniani wote wakati wa ukajiri fanya unafiki. Haba uso Husni Mubarak hamwambia ukana ntindawe. Owandu ikayao ngwao hata mpakade yabasa wazima na uhadisi da wanazali. Sikanzani usema suala ni wanama watukufu ikayao ngari wanao embwana ino. Hojuha hono baada azali hofanyize twabia za kishenzi za kikrimineli. Tionesa posto jana na ipartage na onesa ukana mikanza azali. Owandu ibanu zabari wenge na heni weja wengu provoke jao. Nimwambia nema naboku mikanza azali. Mikanza azali hasibabu le unafiki wa hahi. Mikanza azali asibabu do krimineli wa hahi. Mikanza azali asibabu do wizi wa hahi. Mikanza azali asibabu do ujewiri nere madhara ya hahi. Mikanza azali asibabu ya hindi denamna korongo wa ukai kanadabu ya urongo wa nae mduka jingo do dahovi. Ti posto yeti kaza ukana waika wida ruparo ammi lakhbatwa. Lakhbatwa eshi arabu wa imru wazizingiri na mru wazibutara kutujonga joende dabi. Mikanza azali hena mnaboko de yako uvaya. Mitsanza azali hena mnabweka yao de udomwendo ha. Ezangozo ntipi yatongeza miti manza yabunti dana nafanya unafiki ukemzenda we mamuda we na memjo kana eka nijibia. Eka hili problemu yemnafiki yena madharau yorongo wanai yovanai yena twabiambi. Izo timbenuliani Mwenyezi Mungu jua ukati mba uso ni banu timwambianeza kweli. O amboye mwema na ngutoka ni criminel. Juzi tika armo omjimtukufu wa Marseille tizone saharumwe barnamaji hangu hau emakaundu bokodo na koyamba tione sandongo bidi uka emafundi ikayao ngasi harumwe Facebook lirenge mateka emafundi lirenge Facebook mateka khaswatan de mafundi walo Marseille bala we ikayao nyide mafundi watu tiuzisa suala ni mafundi mlo Marseille nyoti pia woko enge ngabwandu jana walo Marseille haina salia wejo undana na mafundi watu we mawaido wabakiranje tena zini kwa riari sikanzani uziseli suala tima. Ebalo wadzadze, no wababa, no wanazijana walo plus dexibala. Wada hiyo. Ebala ngwamba ndrongombi kairi harumweze hutuba za hanyu, neze direct za hanyu, mwanasu yumwabina mbretse madamanyu na mbretse wanu kwa mdodona ibaza lingu rondondo mbretse zetu biyambi riziye. Ekanga rifanya onro na mshukurie mdinike tashjian mdisaidia mwabina mkazani. Hiyo ndio nakanzana. Shake na ukiri. Osoda zena mnaila basi ekebanu sisi wandu ambao azaliwa wandu afukati mahakama ufungu wandu to wandu muhazini wabaja aina ndo ngomi goto zirenda eliwa kina zonti pia na mdabia nyima fundi mmarenge Facebook ino mateka ni nyima fundi mjoro moze sali ebanu ezenogori zamba uzino ngasi haruma bwana ingena mndreshele zize wo baramba fadhakir fa inna dhikra ritawe ekanga nenda onro kairi mdisaidie haumode bana su yazali yaziye ilo de su alazima tinjia haruma emakauli hangu harumwe madamanyo yacu zitena tionesa yukana mufti hurongoa kabatu jamba timkazana bano problemu ya hanyu ngamndega uze mikro mkama bale ngamtuko tuzo mapesa mrabiha alafu mdra jao ni sazila mwazamba mduli mwambanga mpuloshe mufti huzonesa haruma mikro yaukana eze twabia bizilo banu woi sambi daena basharikiwani yabo sambi ya karisi aba hanga wejau dawe na azaliza mbano wangazija ngawishana na mbere dawe na azali ezengozi yenjesa ngeyabo lelongo rambiyoje ekuturongoze mwana yuhazali yazia zila twabiyambi sambi ya janizo daena basharikiwani hauzila wazengo gizo njema kabati twabiyambi abasaru mwenti haubala ubeho abo joudwe lapiza sambi upwe sambi sheo yabo
likaanza mdijibu ile swala hilo kwezi bwa tukufu ba ngasi ya munafiki boko mndodo ambeza kweli si to jigunda kartu ngamba oje ngamba usonyi wandu mdoba zimananyi mjoka mi umdailia ni nyoti pia na mimi ti avoka hanyu shami hamba ukana kamja wa wandu hafa kamja funga wandu shanga bo problemu parce que emna kafiri mwenza shonga mu mtujola juzi hamteresani na eza mhundani nyide mwajitumia وصدق الله إذ يقول ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم مصيبة ومهندani juzi emna mwenza shonga hola yaja kaumteresani bala ni opposition yoti pia ni wandu mdema wazali aina mdu ambage na parti aina mdu na bavu aina mdu na region aina mdu na jau nyide mwajitumia tijwa abantu azalabu wanyanyasi wafu muguru amba ngarendo rafanye ngaranzo mahakama ngaranzo mtoe bakajavutiwa ngena madarau hatu andumu hazina fanye zongo hizo eri elewa na rugo ndo msizoni tijua botasi zikafanye ze manifesta tujarishia banunga abo daula ya haki abunga izweleze appeli hau eze collectif Paris Marseille Dakar Lyon Nice ay malani wotipia maore baina mahanu walo watukufu wa dayize ngo hizo etwabili wabuha sesede ichanilo ni doside rijarishia ngabo sente bade wadulumiwa ikana kampanyari ija irenga munyi bara tihale rishia ukana ngabo wanu ambao fida rijarishia ngabo dinondole rijarishia ngabo comrade rijarishia ngabo zabari ebani nde joka kutoa wazali do utodo zalo aina sikuru jara ambao wandutsa ngwa chao na mdambi yikora nzo rende kwezi watukufu lelo ripara hula wala wande mutoro wande wasinyiswa makirtasi wala wapara hula wande wafanyaja wala wapara kamdika hambali mafikiri majua banyi wandu mabangani na parti zahanyu mtanganyi hanganyi na ndongo basi sikartina haja na makirtasi ya mafiti barambe ujoto weze maliza fanyiza rugardo ko ngoni mwa nana ujokanza ambe ticha una na mpeshe hitwa ujojitwa fidenda to azali hitwa azali tabidani mtu wangu mtuko famba kana olambo anzo mbia muyafu shakartina mtu wala mbari wa telefoni yao idirisa to la jamtani ni bala janazi ya vilende za ikaula zimu nyoti pia mwambe qu'est-ce que tu es en train de faire là ramba garantori to yazali riva usori to ngamtungo ujiba na wanyi hawanyi rijiteresa bana okay ewa eze grupu zinizo tipia zishindana ona azali utujwa hizo ambao utujwa hizo yafanyao utujwa hizo yavayao pia mizingiri diyo namba ukana oi ikaula zimu ya dopara amila gbatwa izingarana msampanyo na msachacha woi bwana woi ngewe ikatunda wandu walona akili walona taratibu kapati grupu ya wandu wanolewa mtu washeze mbio zangu mtukuta mtsaibu fana na msinye wandu baba nchao wanunge lazima jenke chao wanunge lazima na yeye njezo muda yerenge makriminali wajao zingizenti mfie hunu haututa ama makri ukana azali ntina umtoa ekamisi do utoka ukae azali kana ulawa ekamisi do utoka ukae ntina usaidia sha erisale mhimu banulelo abantu asante wavumbulwa abantu asante wavumbulwa ngamona ontina partida mina nyiba nunyoti pia na miga mtambio ebanu koli nyi wandu mwabasambi ola fundi wanyu nyi wandu mwabao la de president hatu nyi wandu mwabao la de chefu ya be parti hatu ola de jao ngamdila usampia femjo mwabe kalifanya odala ola hejua yotro tard ngabo njuo wandu wahe parti inu nyitukufu inu wandu wahe parti nyitukufu inu ikaya wanjili ya mapese mhimu hao eke wabuha mdu emanga mazao wabuhe idai ikajeli jeli vure azali wakati yomje mwa darmoza voti mtoe mapesa sambingu jofi yabo ngawa wakati wa mtukoto mwabihe eke wabulu wapafu mnainga mtu waze mtu wakamjua namna adiyo undu wakati wa mapesa bidi yafai baso arabu hamba fama almalu illa yasturu sahibahu ema lingio na manahindeke ketufa ye mwenyewe oyo ni mweda vuru parti banoze banunga bo bavume nchiti vumbu wabo FIDA FTD CNT Union de l'opposition CC2 Front Commun Comrade ula haki aina wandu si daula ya haki si wandu chao basi la jarida hiyo kena ulazimu watodoja grupu za jazo vura wandu kangarifanyo jao kabati mdo utoa bali wandu nda pahana unena ndo nafanye banga rjo kodingoni mwa hesi wandu wada ula haki shamdati ya jari taha ya doambe na mjeri sinye banu jeri fanye jao unamfanye jao
Izo tindizo la muzisani na mdegeze mali za hanyu wa makabu matupanya rongo. Babanu nyoti pienga mchoba uso Mamadou mwabakana Mamadou jao. Mamadou afanya hazi kasi na mahamengo mine au mahamengo mitano. Afanya hazi bonti juu yao. Ekale lo buhana nyumba ngarujamba omwe besaka unjilia. Eka harengeriali besare kecha babo ngabo ndo adunje kene bo hata Mamadou atuka utafanya chao. Na baba lilwa wadaza sidi riche trao bana. Sambitu wa bali loko tuwa na mbia subuti amba tijao. Remalala urezedu warezongo za kukare ndegari saidi yao rende. Rimtoa malali yo. Basi yabo mda za msiwa habalidi wabo bandari sasa sifanya. Ngenyi wanazijana wanyumeni. Wala ramba mahamingo mine yafanya hasi. Eka hibi wanuka tuko udupa pata. Kwa ngu tuwameti pato nika mahakata. Enyi arumwa mahamdima mahamili. Eze mali msirenga wabanu nga mjuo watoto. Watuti misi mahamingo miraru. Nga mmajuo. Waisa ngwa mamilioneri. Tutu walukomori. Waisangwa mamilioneri iyo juzi na jana ngabonga mtuka utamwabe katuta madinosauri kaile madinosauri yala rahanani abige namdike habari katuta hawandu wajwa amba kana kanzeri tinye kanzeri fanye chao ngela lazimie kaza la we kaza la wa yahillaha Allah Mwenyezi Mungu ojo hili sisi abasani ngaranzao na tolawa parce que mko yabo plus ngabo danger inji yao parce que haina baido wajwa afanye kujofanya no yabaki yabo Jaben Salmani yani kamare kaneze rupia amjua ola hasi Marekani habali 600 milliards ujufumwa eda kazaradar ezino kwabara eziradari komor ngazangala miebe ne keze de maende ngato zile zembe zile radar kisa fanyit kwa kamtina tanuko ezina ngezi kazawen chez les hélicoptères les avions tukaudo jajao tukaona ule bonzami wale wa hesa shumanitini balai lango watu amba ila miliari na balai la wande wa renge mna emilio wa ikaza ekenga nyapoto kamkaza wa una mwenje yuando endao Ibaningo tuko wana watu mala balukita. Isopi ya inde namna mndu mwenza shonga. Shange na haki, waya mhelele yani nge na haki. Au ka ezen ngona zivumbwa abantu amzirejezo. Ujo ishia leo FIDA uishi mtuvumbwa ze partis nji ngama bodo des groupes tsangani hao. FIDA, FTD, CCD, Front Commun, CNT, Union de l'Opposition, Comredi. Ebane zindi zora muzisana uri muzisani mwelewani mtangaji mwele matuwa ya zali nge mjeni mtu ajifurende za mwele majipange sheka tanke kamtina rogo mafanya matanganyi matowe bwana woyi na mdila awesi wandu wahempeza manifuza hatu rabiba zanuza mdata ya jari njabo hari na mwele sanyo kartuta makritasi la sina mnu kalja musani mdu abali kirtasi dudum kanti mzibe zitwa yuwa makritasi mbali makritasi sinyeban ewe nga zabe eri musani hiti na mtama pesa mwele matahe mdu mwele wapo ya zali sheitwa jabu yamba yapowa nyanyenye zitwa yamba kujopuwani za hanyu izo ni zora muzisani na mwele mwampweshe itwa jabu yamba kujompweza hanyu banga mwonawe motole zibu ya zitwa obala ule ikobidi kahone siyo ule itukobidi mtuzamba shangar jowa switi abonge bala mdongoziwa na wala sidia bidi ya mdongozeni shema na mdongozao ni dizo ya mwona wanimo fanya haina mdungu chofrene ekewe ndio ali wona tende ba woti mro hatu saidi na tende kairia zali yake ya ni weda mina ali na saidi nontibule saidi hende ntibule ali inde namna mdiyo bana shanga mumlabi yoneke mtangani hajao Mwenyezi Mungu tukomnikana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kabatu tuwaseze parti zine ze groupe zinizo tipia ya domba azalaba kia bontumbili ekakweli mkama sincere ana mracha bali mimi ngamida mina nyi bali mimi ngafanya uzini bali mimi ngamija ujao mahamili kutaone haba hanu wala fujodo banga weda wanami ukomozina uko binguni mkadabi na mawandabi madaraka mahala mwaka ya mahamili yo manifiati misi mego sheda huenda kapati dimashi nzima watu atabainga wamba ze dimashi ngoli kwa milioni utuamba milioni yale on Twitter hanga ndo mama ni fuleo utokana usikuti mama ni Twitter milioni yale sasa bari ndo mama parsa wana kanaka bani sisi Mwenyezi Mungu do wika yao ngari mwami niyo bacha skartu dinda mtu kwa chao nganyema pesa hanyoti pia myae hapo wallahi kaza ali afu leo mtodo wajira mvio ina bahana shaka mna ushindo ufanya mbano ngoya ukana na mtomto waranti mvuke ra nyireze fa misahanyo mdu msheke mashirike mdu mmege magharibi o wanangwa o ngwa ujanubu o langwa ngwa ushimadi kabati hata mdungo izo pia kitu mtambishana mule magari miarati ya janga kapashwa tujwa mjaka mtuko pachakalesi de zidungu hamokari janga tuko la makarapi kamranti eni ya maone ya merite mwabatende uriswalize magharibi bantu bawe mzee darasheke zema nabii benge wamba mtume we ya jajana na mumde tikaturiswalize
wakati ya hea kaenda miaraj shawaelewana wafikiana tori swali zao matahimdi lazimia mswali zena ndo tuna baada ya midami tizirejeza ukana inaenda yanga ludo ya telefondo ngutwamba bani midena bidini ke presita ba tidoli ya titi unuka mjesu baba ni ma costume ne makoti ya ina madanga uzi wao ukaboda singa kamina partina bala uko atoha ni kwa uvote zabari aina mdogo ngoma tumsema giri engenyo waru makana waru mjotolo mjimdu mwinzio nganyama de mamuhajiri na tolo maka mjoka mbaka muhanyo ke kana ndo msaidiana na mdegeri ali muhesi anuka tujambo eneze malizo wende za kamna ndo votini izo leza kodi kamtambia oberi ba so azali odo na mizi ngagijuze nyini anamaka si watim ifoni mdogo sene nimwambia nikana ticha wazo msifanya abonge nyinyi wajua wandu masambia pendwa mega leo de 40 leo de 8 leo de shenda leo de mingomile leo de chao na nyinyi mjua kana bulo ya fe habo kapitina tonfanya nganyama pesa ndo sa wala wavuruhula wanoba yisonda wabo aweze bera ile kalvumwe parti hatu sianze chaucha nyuyanza da ko parti han namdabi ye dari yo kana nyuyanze parti han enamna mdio gari wanao amtuko jile jila jump wantushinda na shawa ndutanga nyawa bado mbeka na sove mzeola baba no walona madina olade mzeola haranza mzeola alifanya jao isoko linga bo wandu weda wangaria bahari ngwanzo wakiwana damu yaboke sambi hafua bo watu uone ukana jamfara Sarkozy no nzabucha wana shanyi nyiba nikola zimone sukana wandu tinda wao amezi wao makazilio inamna ziko hapa izo lizo kanzari mwambieni itwe jamdo para ndo ruma tahalili ulona ndazi wa lozi wamba na mwivure raidi na maji izo lizo kanzari mwambieni wani ukana na mkeradi kwezi watukufu eze grupu na zivumbu wao aweze party haweze union eti jeze hindi ni na mwende akai mrenzi wa tata hangu no wababa hangu rijeri do hamba ukana zalina lawe shamta seja hamba kana mjemsi nyebanu basi ngatuko kada sina anyika tuko kada sina sisi ramba societe civile ngari wanao na haina mbi ngari sikini yao wana watiti ngari sikini yao wandu watoloma hazini ngari sikini yao wandu wa ulawa fo waza watu duaje ziamba ni mjomba wangu mtukufu Mohamed ya ukana vanu wandu uliliwa ngona problemu parce que kwa tuju ewe bya wo mndu mangu ewe ndizabara kaula wizo ntipi yandu wangu wajuma ufikiriza ngo yizo banyinyi nganyi harumazi sabu na calcul ya ukana kemdo ya lawa ifomi mine de kentuenda abola na tifanya rogo na ribuje balao la ndobi izo ndizo nakatama bien e kama mtu shele ya wakati ya jamba ukana komori classé wa haju haruma eze paysilo et revenu intermédiaire ya hawo ngiyo njao ile ifanywa ni mazetwanya ile ifanywa ni majini ndo kwa jom classe ne rumadi ndo mtona maji ndo ba ele vene intermediaire ya komo ringe wazo wa rumazent tinit amando mnabiye amwambiane za ngozila akaba nezetizo ngabazilo namba mwenje ngabazilo namba maji ngabazilo namba ndo hula ze bele Dar es Salaam na wana sha enyi amwambiane ukananga ni wanadamu ebanga ni ntinge ijo ndo wazo kangiyo jawu akamdu yenshi hamaji hamwenje hama hakama hamsomo haunono kabatimba bilu yo aina usiku maroko yulo do changer les dina no change wedi les dina no wedi warumao mamwe baso bala mimi tapari paradina kiatima mwe baso ni lelo ya ikaedese lelo ijaseye lelo ijamamwe lelo ijaja zabari bana madina nuga ina valeur hinde na usiku matuko changer madina na wedi ega mtuko wona mbo akabana hibi mapesa atamjo mwamba endalengezele shirika olati mtu jondo kwa samwenje chaba ina jenda mbilo c'est vrai izo koli basi azali utaho wedi awanika hydrocarbure awanika telekomu awanika mamwe awanika naria dijonja abo tonere banu wando no mewa bala wala wando ndaringa mapesa bishazali wala tondo wa uhili problem ala funyinga mnida ukana directeur no nouveau directeur de Sonelec hamba ukana is a problem gojwani sa tambeja shaundo musisa kana ni gotoka uhilichi ngo tuka wihilije wewe bobo Junaidi wako tutaondoa hili mama ibidi usoka mwana nyofa iswati Mwenyezi Mungu na hifadhi mjini uziwani wakati azali ambango doi huamba abomdu ni kafa iswali mapesa zimachana maili jeri utinzi mbene shahuda daono igrupa hamtuka utamli kamwanao walati manotable maveke ndo uziwani sha tita foto jana mwone mbaba wala yaka ufanyilia azali ngemwana haba sangeje yaone mbaba wala ende kufanyilia azali kwezi ngabo mjomba tu abamdatiri ko wa misitiri akabwa tangono ko amade kengu swali zo wafu anduka batilo na jane swali shamu bagale ngeba to yang tsahoba nu imtamba zalida ha mwenza shongano upatufu izo ndizo wandu kwa magali yao imbaba wala tola wala bana mbabahe ikaba nenge na mbaba bo shantwami
eke bana mbaba ba kwa njuzi tambo kana mtido amba ndwa so ni paramba kana mtido amba bazali wo mbaba hafu na banere hato wezi baza maza mwina jatia tijindi ni ndini na mdo amba sumani je mtu wa Marseille groupe ya ndo na mdo amba sumani jitwa tima ba ola mdu utona roho yabo ikaubidi wakomori wa ile waranto ujinga kutura mkana pa ni mo directeur mnyumeni ba no mo directeur mnyumeni eyo ye kaya fanya rugenda tano mewao eyo yakaya afanya rugenda tatu kwamba nguno mewa kabati akahula asisi zaha enda hula system sanje wasa enda hula ba ushinda urengecho ambao ujenisho na mudema wanise nyumba zao na hizo usiku wangu jao kamjotimizi nambiye wana mama journalist wana mama waikoni banu niwambie ukana aina usiku amono nono hama ayo kaza jimeli na radari yatahevu anjeli to to ambao aulangu wa Faransa ngonoje utaka obiti salama leo ngwamboje mimi yezo nko kizonje Allah kazali yakaubulie mashuhuli yala ha maslaha ya hani yala hakaubulie ha maslaha ya hahe basi shane zende zije mjemjione kama mtahadharishoni banu yokana haringabo tiji yanyumeni ya huso wade wajiri unu mtsambikana na libezerene na mwesheleo wa urawadzihe periodi ila la dharara wala dirar wa komori wajiri na uindwaji itanganya ono wale wajiri mwishi Angleterre mwishi confinement bila ila tiambia wandu wakakaribu nami ukangabo mndu ni mjua ulo na mndu karibu no ori asa ya Faransa wamba mkini ke le 4 ou 7 confinement ijoka vraiment strict wandu watu badiliwa hauka wandu wa débordé abasiza hajiro ajila raru ujala raru troisième vague ya husu o wale un kam contrôler emitanganyi hone zonongo azali atije abuliena mnayo mndo afikiri ko tino mndugu hisikana ngabo problem tikaumlahani ya ukamkini hata wanazioni wasome o malahoni watendeshioni asibabu do wade bokodo ulio wao wandu wa karibu na karibu so fina wandu wafanyo hazida wena mwenza shonga urumwenti ino sikanzani mlaheni upande wo ishele yabo horejei haruma upande wano no bono angale ikoni wone ma directeur walo ikoni wawzise ebanu azalingwa bojenyi wandu mlo azali neza unde wananyasi walona nyasi wala basi walendwa zire ukabati mbandazi basi kwa timba mahakama no dauno wananyu hoe mwanama suleziko ne mwana magota na mdeplace mbabi mwone o wanyanya ho wandu wa ulawa hawa zata hau mauzi semba vyoka ebana zalingwa boje banda ndele tanga lila hata suicide mizima hamili ngarenda ukabati mahakama na mfilme bonti aho mjiwa ikonika ya ngwada ili yao wazali wale warenge azali ya jaone do bonti mwone wando tokana ngari yenshiyo barini mahala ba yenshiyo mfina na majaya shakartina anti kartina mji karitina mji timweje abasana ngo tomba alhamdulillah jananga mwanama mtukufu para Omar Abdul Hamid hamba on dirait que c'est un délinquant qui travaille à son élève qui fait exprès pour le coupure akaufanya ese coupure zijirio comme libanu hamali jinjiria inuva yudi sauvage libenzao lido trouble wa komori na mnida basi la utinzo mwenje basi noti pianga mona usitobia bukodo zijirio haiso ni wandu boko ngamtugwenda mota wandonzi yani kamuzi so wahanyu rajijua banunga bo hafanga bo wadiho she ezitwabia za jerisiwa ikoni watu hata mdurongo na banga wana wandu twarongo yende ino nabao e parti jua kamili na moto mtawe ni wala upara zaini wando utuende afanye mahakama ya bila mfungue sambi na jau na abo hiyo parti ilo na ndo hala wahano eti ndo wakaribu na sambi eti ndisikabati wandu walona laluku megamazao mimi ntoto mangabia usanda hubi nedena toerali kumena time ndo alibe ndafa ko mzee olaonde wa msove yatenda ulo wala hafu ba ekakatira isi yoto kafunti shapo mdala ngamvuro tongo na ujida mapesa basi sambiga ama bayitso na maana amati mdu aparuka mbarungo namlidau moto mtaweni mtoto wala ana ndabi ngono dabi wodo ndwe yedi ayambe sambine shilo abatema kemba journalist ndabe wanusambi ko liguduriyo imatro izabari yaba lele ndila ya ulo bala yafe asiba bumbaba hanyu president hanyu fundi wanyu chef wa hanyu partiza wa hanyu zorgozo tipia mwambende anafundu amba wala ndo sikai wala mwa magari ya hanani eji nyibo masuma magari ya mfanya rugwenda
demna karitu namtakanyeze mali bema na azali yalo yabo zinu mali ema na azali yalo yabo zinu mali tambia wandu kana namfanyeze banderoli na monesi ya ukana ngaranzo justice ya madagazo tifanya tibeshia wana mawaikoni ema anzishi shaka po mwanama na mbikana fahare utirere reali jeri tahe banderoli hauranzi ukana ngaranzo mahakama ya madagazo bema pesa inusa benimani ya yatoa hunu wole ulene ze banki nguae samba maraba menji watu nambia ntije tibeshia mduma pesa yambe na manzire isabareke samba na manzire ukana azali tu n'es pas le bienvenu à Ikoni sans que la justice de Amadagazo et les autres qui sont massacrés soient faites. Yonengona uzis. L'amour d'Amadagazo n'a pas de prix. Nam niko ndoma pesa nam nome wandu nam paizo faranta wa mwabe faranta hata akai joni zo fanya ngwa proposer wandu hazi nga watoto wanome wanaodo doko usoni ulezi washindi wakanza babiza hazi wasi wanome waliwa za Amadagazo ngabo proposer babiza biwa pashi wende zao no ati justice kana kwanzo mahakama wasa don kompeza magatene pesa ngo basi izo rizijuo sisi karna udiwasa yabo woro upande huu ekenga mbumbu wenti abunti na uduwazo hatu upande wa miso wahusu omji ni hatu mtukufu omji wa Misamihuli au region ya Misamihuli kayao riyele wana ya ukana haini ujo fariki banu ujo na remdera mzi mahala ni boko garjoka makinu kaka na ujo fobola bo masihu ile kartole la latiwa wa ritambasa na rifanye les assurances de scène les antipi alitanganya region ya Misamihuli ware wa voti eze voti zo zire ebanu mtuka utamde jajaza tena ebana ina mahala botu foro hajaza mrachi eze voti bozarewa rambo kana ngabo wa hunda na monese parce que banu ema pesa wandu wato wao ekakarja hunda ndazibanu utofa banu ema pesa ngado blokewa e president wahe e leba vula Misamihuli ndo ba voté wa c'est di halifa kawenda daina papa Claude e commission wa kawenda seze vote zinu ambaje rikubaliane babando lilo anyanyasi wafu yondi da bodanzo tsema kama tijari jiba usose na rido jila janfi bakena mkinishia ke barwa vote gasina mezi walo amba jaujawu ikebana ngatuko charifanya makomori tena rikeka shindira ile wana ya hunda yani kwese vote ya ndese region maudu wado jiri amdi ban neze mbade mbizili yone zinu shari sari jokana mdukadha endayo ne darengeri yali jeri bahize wende ya tiwahula babe sebo tukawanduja wa mswali yeti jeri balilo hunu babasa beso jo tiwan to amene kan bato bulo atandwa ili wende wamzi shakara na ndo kanti na mnene to dila janfi banda ya kola zimike litsanganyi hari wanidia emiji hatu ne valeur ya emiji hatu ngamparo wandu wakaende sese voti zinu no wandu wakaenda rumeze voti zinu wajue wa rireti litafitna bafitina lojiru na rielewane rijue izo bokodo za lazimu rifanye azalia tijari sampanya ari warifu rikakartina zofanya rirudise na jerikenti mangari dojila janfi babo ye toujours ye lutungo uunda izo yakanzana abonge njakana message nje katilo mwambia ni ukana tikajawa ni mbenulia ni ukana ngamjwamba mimi mkaidi wada wala ndo ngonje ebo ndo mkaidi ntina ule mewa ukamndio dungi ya mwidi kale mewa pakaza lalao wakajinda nyimundunga ao aina kati mjono badi nyoka idi wa ndunga na mtina ngali na modema ngali zindwati nganyina ze film nganyina mipira nganyina ze na modema wana namba ndio mtu kaza kuiona tirongoze mafundi ya ukazeno ngori zifanya uzino zombi na mrambi rizi ekazo njema yabona mwambia azali mrisaidi mufti kwamba sambi daena bashari kwa ndo sisele za hadino abasa wedo ulonezi ngenda wazizi banga weda wena azali zizi ni groupe FIDA, FTD, CCD, Front Commun, CNT, l'Union de l'Opposition, Comrade. Mratiba le makirita site na jari mili ambaye na msinye na jauja ura komori rahona. Na mdire nti, mwede mangalie nyinyi, haina wanduwa le dhama na wasiasa mwafikiane, mjokana nga sinanduko nzima, na ari towe azali, ujotende, hawa ujoshinda Mwenyezi Mungu ya mwasuli sheka Mungu abenzi. Manito mbuzi tsainu, tujua mbuzi nge kona kontije ntuye lewa hata. Ndo mwiswahe dunia. Rambuzi rama burunku pia ngege shindo sibuwa konti zido angalia kutujua tazitanda. Abange, anduja mwambe, ayu ya pizza ula pizza jau jau.
enge ungo manadamu ngwana akili mndu habwemba ngo ya ha ngojo unjiye utwala pizza ntujwa ulanda bi ntujwa usisimka swanda ubo mjini hanyu kwa upashia ntujwa ubitwanda hobi wa kujahunu alafu tija ntujwa ta wendo bine uno hangadi yongo shida hobi unjiya banu go la biho ya bongo jo bala yelo akana rejei ban tujwa izware ndo jojo eke ujaki nyama bongo jo tretwa kinyama eke ujaki binadamu ngojo rengwa ki muhtaram wando walo bana angalia opio onti wandu wahida ula haki ngabo kontu wandu wahida ula haki shango ajao kibinadamu ya bongo ajo yele ziwa eke mndo ajaki mnabuzi uongo jo njo ashishi jaja ombo la wabo ndiza eke ajani go jobelo araere najisi ya janiyo ya sekula ndiza albadi adlam mtioneri ula wari la pizi wari tola muhazina zuzo ntipia alafunga ranzori dai mjama mekasi chao les manifestations mwambao manifestation ile juma yo mimi sidi lio izo ndizo majama hunda tungozi fanya bani yondo siasa mara hiyo pia maja mjamu kufanya manifestation nyinyi chahanyu na mjemu yelewane namna bidendera fanya au mjemu pashile garodi ngone bani nika kamjaba ile gari kamna pashi amtota wa mbondesi wa mwende mido aina mgo tsanza kemido anzo ni bale mvye iluri wa swidi la ubini e kemitido ni ibali yao ne yebari ni rifeso antipa udulo ni fi eza bari basi na mbrenti eze groupe shi na majana matano zino mrati je bana chamba ukana kabaja delegation kabaja chao na mtije des adilima mu acteur miswiri mrati jari wono basi kartana dara wane mndu na myelewane nyinyiho mtanganyihe banyinyi de mjuwao nyide makovaze costume na sukuma tukwa juma upashi ya nyide mwambanga mjuwao duha nyide mwabanyi wa starabu nyide mwabanyi makadre nyide mwabanyi miwango haina namu mjo ujikaza ndiyo shamda sija jamba na mtanganyihe bari kanza rifanye kiritasi ojo bala kiritasi ezai zo jaro banu inja paruka kwa mbale makiritasi mjanga mtere yao azali ngonjo tolo hamali na fikira na mwelewano azali mbana yake doano hama kiritasi na idini na makri bwana yo wano ha intelligence yokana na ritanganyize mali zinu ritahe wandu rendera to ya zali bazali mana yabo yabo de mali za ha ino sikundo mabukuta wote mabuku amadu wanazi wanaondoshi waniwe na gasi la defa gasi na mjamsi nyebana na mjamsi nyebana article kadha na mtinyi yabo arisali elewa na wala wandu kanza wasiseza ule mengu mishiyeze onuineze wao ntipia wandu kanti wahadisi wafanye zero zao pia bainga ula msiza shawa wafikiana watu sisi sasa mbio zao tuliwafikiana wanunti hunu walange hunu shemko jale telefoni ikauja ifanye multiplication fois 20 arongezera wanumi minga mimanga balanda bya 30 ndogo jilioni baada ya tile ulikazo tinaka ukahunu ngamtiko kana reunion balanga mi na balanga ngebala ngongo mjini hula ngomdani hula izo pia ngari mwelewa ni balanga ha kutibira na naye mala kadha ha tika mala kadha uko ndo tabadi hunu pia ngutira mbakuti hunu bo 30 ndaro mule mjilioni balanga hunu kutina mala waheda ngami Genevu ngami Marekani ngami risinga mtuko mjajoti hade yabo ngamtoje mfumo tijao wakanza kutawale gunjili pia ari mndamboni bano shana riwadiranti na riwadide mtu wana hizo ndizo rakanza mwambie ni yaukana Mwenyezi Mungu mmononi wa qul amalu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu ngamtimizi na biukana ebani waikoni ridaza kari tudaiwa na shewatu hezenzia heze hazi homwenje hendongo hindini wandu atola muhazini wandu wa violo wandu wa wafu wandu wafungwa kartina mjia za ubira kartina mwenje ndupiri wala mndugo kartarike mhende ikoni na we makadiri na wao pia wale warenga roja be majali wale majala kwa jombe mbe tsikere majaya ba magama ya loikona rumeze pare bo impine tujongwa bilibili ela mko ya tomia rele ils se sont tipia mko tujwa sabari ils se sont tipia tujwa sabari ni wandu wa here venete mndugo jikise magoba ne mahindini na mwelema juu yokana ya kumklase ni yaukana komori sai haju haruma epe ya revene intermediaire bokongizo haju ila mesifanywa ni majini na mazetwani na mazumbi shantuto ile fanywa na damu da wabi akwa ntim yokana maji na mwenje na msomo na lapitali na hizo ngwando wa joka wado ambanga ngasi wandu hindi nezi ample kabati hazi wandu wa l'essentiel lo chavo les pauvres watwamba d'émergence 2030 na muifanye fois 10 mfanye 2300 chamtilomba 30 2030 emergence bon wanumbi senyenye wandu walinda wa emergency hama wandu walinda wa mndu abalaka ngaenda rehemaja ngo afiro koleshe simashilange juka ujaya kweli mndu abalaka ngaenda rehemaja emergency ya mndu mwiti vanwandu angalia ewe iranzi akanti yao handu kuhiri watimize mandade za hemna jimbo wa hemwanashe wangu la majenga emtojorume mandai hii saba ile mwanzo mwekana mtu kufanya emergency sababu siku wala urengele buriki la mbili wajua likaze galawa watire mafotone bali wazino kanga wajua likaze galawa wa wandu wali wavaya ni mafundi ola muftira kwa mdido msiri ni ambe hora hito haramu ho viole haramu envinyo haramu amundi yange arumwele teli ya msimba
ngoni ile mekoti maudo mvinyone liwa kitokana dado fanywa ai ambia kwa tuko andwa jone na swali tarawih abanga mukali andwa jone na swali tarawih na mkazane tena na mkazane sha Mwenyezi Mungu nguona o wanafiki wala rumwe bwana yinu sisi rwani kama Mwenyezi Mungu ya wahukumu haina mndu ufanye unafika rumwe bwana yinu Mwenyezi Mungu uliona mndu frene ukapa kanda yami na yinu mndu kafanya makri Mwenyezi Mungu tukawutawalisha uwe tukahanza Mwenyezi Mungu uliona ufome tu'til mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir namke yabo mtu amekaula do wendo tsina huja ndebunchi hiyo utende hiyo ntole de chao wao chao ni wajua na mbuli sambi yafe mjema benga mfanyao za 40 neze kadha shamke kama mtapili yaba saa yalo yabo ekebane kajare masindano yanga miziwa sha mtifikiringa mtatali yao fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad basi yadunga hapo hamba fawaqahu Allah sayiati ma maqdar وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون هو anraji msaidia wanadamu wanu mmaremea wale koti basi ngabo ayamba ukana owandu wanu wajomba ukana wanusisi rikaudunga owandu wakana mvuta wanu walipoteze wanu wadahubile owandu rakawa aminu kawandu watukwa waswili chene kadha ntina rugozi ndizo mwambiane ketu dotokana na mdike hambali mdiati jete na hatengelea mahala rijoka ya jaribe la kirtasi ya jambiri sinye na majauja na pakti na majaya na masinyatwiri amdesa mbezi tidizo mauzisho mabonde makensi batima mielewane mwangalia bibia mswalizeni ya bibia mtendeeni azalia lawe ujumbi wa jaki president gojoka shese makremloni zozinwanu ekamtuona haya mna moto wa madola ya je mtafanye ni bala Idris siderono haya siri msikini yaoni ramtedesani rimlewa oni okana nyide mlikorini karogo haizo makrimbizo to konse mwenyizo ngamjozi siwanyoti pia anamtulilie bati hali yabo na bala nyinyi ngani nafikira zindo aje ala kulli hali yoke tuzia ya ukana ngabo wandu waloma senseri harumwe bwana inuriwa juao mndu atijaribe la jimbo kabo haina mahala mjoro hora wandu mtuka wabeha wandu waloba numtawaze makrika utinike mdo na mtivotibu na mtitelezeu na nyinga mjoka wede wa merite rimdambua ningari mjua woni na mke hunu mdo telefoni komori na mtabedo bide thamana hiyo na mtabedo bide thamana na ndo bado bide thamana pia ngari zijuao Mwenyezi Mungu jornika zijuka na khair kama wabenze hiyo de muhimu ra tukaanza rimashele zen hauko